بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين. إن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم قنا عذاب النار بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفضليات، لقد بدأنا نعيش أياما مباركات، شهر شعبان ويليه شهر رمضان وبعد ذلك شهر شوال. هذه منح ونعم من الله سبحانه وتعالى على عباده، فيها يتزود الإنسان المؤمن بالحسنات ويتقرب فيها إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات. ولكني لن أحدثكم عن شعبان ولا عن رمضان ولا عن شوال، لأننا كثيرا ما نتكلم عن النعم وننسى المنعم، وكثيرا ما نتكلم عن رمضان وننسى أن الذي أعطى تلك الفضائل لرمضان هو رب رمضان، هو الله الواحد الأحد. ونتكلم عن فضائل شعبان، نتكلم عن الإحسان وننسى المحسن. في هذه الخطبة سوف أكلمكم عن الله، عن الصلة بالله، عن عظمة الله عز وجل، الخالق الرازق المحسن سبحانه وتعالى. Mes frères et sœurs, nous avons entamé une période bénie. Nous avons entamé déjà le mois de Sha'ban et dans quelques jours, أيام معدودات, on va entamer le mois de Ramadan et après le mois de Shawwal. Mais je ne vais pas vous parler ni de Sha'ban, ni de Ramadan, ni de Shawwal, parce que nous avons tendance à parler des bienfaits et à oublier celui qui nous donne ces bienfaits-là. Nous avons tendance à parler du festin et nous oublions celui qui nous invite à ce festin-là. بحال واحد كيمشي عند واحد عرض عليه، يمشي عند باه ولا عند عمو ولا واحد من صحابه عرض عليه ووكلو مزيان ومشى كيتلقى بصحابه، والله اكلت واحد الماكله، كيتكلم غير على الماكله وكينسى اللي ضيفه، اللي عيط له، اللي اكرمه. فاحنا اليوم ان شاء الله تعالى سوف نتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن عظمته وعن الصلة به سبحانه. أيها الأحباب، الإنسان بطبعه ضعيف، تغلبه شهوته، تعترضه المشاق وتصيبه البلايا والمحن، فتراه يلتفت يمنة ويسرى، يبحث عن مخرج ويلتمس حلولا. وفي هذه الأثناء، في هذه الحال، تجد كثيرا من الناس يخبط خبط عشواء، لأنه فقد أعظم شيء وهو الإيمان بالله عز وجل، وقوة الصلة بالله سبحانه وتعالى، وتقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره، وما قدر الله حق قدره. وإذا تأملنا كتاب الله عز وجل وجدنا أن جل آياته، القرآن الكريم كله يدلنا عن الله سبحانه وتعالى، يعرفنا سبحانه وتعالى بعظمته وبصفاته وأسمائه. وآيات القرآن كلها تلفت أنظارنا إلى ما يحيط بنا من رحمته ولطفه وتوفيقه ونعمه. فلنستمع سويا أيها الأحباب إلى بعض الآيات التي تدل على العظمة الإلهية في الرزق والخلق والتدبير. يقول عز من قائل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآياتنا هم الأخسرون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يقول عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
آيات الله عز وجل سواء في الكون المنظور في الكتاب المنظور وهو الكون الفسيح الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بقدرته وعلمه، أو في الكتاب المنظور أو في الكتاب المسطور وهو القرآن الكريم. هذه الآيات التي يعرضها علينا الله عز وجل إنما يعرضها علينا لنتعرف إليه سبحانه وتعالى، لنعرف صفاته ولنتعرف إليه ولو بالقليل سبحانه وتعالى. ومن الآيات التي تذكرنا بنعمه وتجعلنا في موضع الاعتبار قوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تخيل أخي الحبيب لو أنه كان غير النهار فقط، غير ما كانش الليل، كيف ستضطرب أحوال العباد؟ مش ممكن أن الإنسان يعيش بالنهار، مستحيل، لأن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى بيولوجيا حتى يتعاقب عليه الليل والنهار هكذا. إذا كان الإنسان دائما عنده الضوء واش كيبقى له؟ كيتصاب بالكونسير، يتصاب بالكونسير، لأن الإنسان بطبعه خلقه الله سبحانه وتعالى ليتعاقب عليه الليل والنهار. وتخيل أنه يكون دائما الليل، هل يمكن للإنسان أن يعيش؟ أبدا، سوف تضطرب أحواله وسوف يكون في مشقة كبيرة له لا يستطيع العيش على وجه هذه البسيطة. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه خلق له الليل والنهار. ثم اسمع أخي الحبيب إلى عظمة الله عز وجل في هذه الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء، حتى ذرة الرمل التي تتحرك في الصحراء ربنا سبحانه وتعالى يعلم بها، حتى ورقة تسقط في غابات الأمازون ربنا سبحانه وتعالى يعلمها، وكل ورقة تسقط في غابة ربنا ينبت ورقة مكانها في غابة أخرى، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة، يعلم كل شيء. شعرة تنبت لك في الرأس يعرفها، شعرة تطيح يعرفها، يعرف كل شيء سبحانه وتعالى. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى وهذه عظمته. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'être humain est faible par nature. Il succombe à ses passions et aux tentations. Il est impuissant face aux événements de la vie. Il essuie des échecs. Il subit des épreuves. Il rencontre des difficultés. Face aux difficultés et aux épreuves de la vie, nombreux sont ceux qui pataugent, qui perdent leur discernement et qui agissent de façon insensée. Ces personnes se trouvent désemparées, déboussolées, car ils ne jouissent pas de l'immense bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la foi en Dieu, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, la proximité de Dieu, l'estime de Dieu à sa juste valeur. Celui qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, au moindre tempête, il est balayé. Il est balayé. Pourquoi? Parce qu'il s'attache au matériel. Vous imaginez un tsunami qui arrive. Si on s'attache à ce qui est sur terre, on sera certainement balayé. On va s'envoler. Et s'il y a une tempête qui arrive, si on s'attache à ce qui est par terre, on va s'envoler avec. Mais le croyant qui s'attache à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous imaginez, quelle que soit la tempête, quel que soit le tsunami, si on s'attache, si on s'accroche à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce qui est dans le ciel, on résistera. On sera solide et on échappera aux événements et aux aléas de la vie. Mes chers frères et sœurs, si l'on parcourt le Coran, on trouve qu'une bonne partie de ces versets nous parle de Dieu, de ses attributs et noms sublimes, de sa création, de ses bienfaits qui nous comblent. Il nous parle de son omniscience, de sa miséricorde, de sa sagesse infinie et de sa grandeur. Il nous transporte sur le chemin de la connaissance de Dieu. À titre d'exemple, voici quelques versets qui nous interpellent au sujet de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses bienfaits. Allah dit dans le Coran: Dieu est le créateur de toutes choses, il en est le protecteur, il détient les destinées des cieux et de la terre.
Il dit aussi, c'est Dieu qui a élevé les cieux sans pilier visible et qui s'est établi ensuite sur son trône. C'est lui qui a imposé au soleil et à la lune de poursuivre chacun sa course jusqu'au terme fixé et qui préside à l'ordre universel et expose en détail ses signes. Seriez-vous enfin convaincus de votre rencontre avec lui? Dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle sur ses bienfaits. Il dit subhanahu wa ta'ala, dis-leur, que diriez-vous si Dieu vous avait plongé dans une nuit sans fin jusqu'au jour du jugement dernier? Quelle divinité autre que Dieu aurait pu vous donner la lumière? Quand pourriez-vous le comprendre? Imaginons un seul instant que l'être humain vive dans un jour éternel ou dans une nuit éternelle. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas se reposer. Il ne pourra, s'il est toujours dans la nuit, il ne pourra pas subvenir à ses besoins. Et d'ailleurs, maintenant on parle pour méditer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois la science nous aide à cela. Si l'être humain est exposé souvent à la lumière, même dans la nuit, s'il ne dort pas dans l'obscurité, il est parfois atteint du cancer, parce que la mélatonine n'est pas sécrétée. Vous voyez, le bienfait d'Allah, parfois on n'y pense pas, on n'y réfléchit pas, on croit que le jour et la nuit c'est juste un interrupteur, on appuie sur l'interrupteur, il y a le jour. On appuie sur l'interrupteur, il y a la nuit. C'est immense, c'est grand, c'est très complexe, c'est tout un soleil qui pèse des millions et des millions de tonnes, qui brûle, qui est incandescent, qui atteint des millions de degrés pour nous envoyer la lumière, pour qu'on ait le jour. C'est un soleil qui tourne dans son orbite, c'est une terre qui roule à, je ne sais pas combien, 107 km par seconde, pour qu'on ait le jour et la nuit. Ce sont les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons tout intérêt à les méditer et à y réfléchir. Ahibati fillah, من تجليات عظمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بخلقه وبالمؤمنين رحمته الرحمة هذا من أكبر تجليات عظمة الخالق سبحانه وتعالى. اسمع إلى قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إنها رحمة واسعة مستمرة دائمة، فالإرادة جاءت هنا بصيغة المضارع الدال على الاستمرار، ويذكرها باسمه الأعلى والأعظم الله. يريد الله رحمة بكم أيها الخلق ولطفا بكم يريد بكم اليسر فلا تشقوا على أنفسكم. يريد بكم اليسر، وفي إطار هذه الإرادة الربانية يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. ويوصي صلى الله عليه وسلم أمته فيقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. هذه إرادة الله، هذه رحمته، وهذا لطفه بعباده. تأمل معي أخي هذه الآيات. يريد الله ليبين لكم، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يريد أن يتوب عليكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. مش غير شوية، ما يكفيش أنك تتنحرف شوية، لا، أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ما أجمل هذه الآيات وما أعظمها، تشعرنا بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وواسع رحمته وجميل لطفه سبحانه. يريد الله ليبين لكم أي ليدلكم على الخير، والله يريد أن يتوب عليكم فهو يعلم ضعفكم ويدرك ما في نفوسكم من ميل إلى الشهوات. يريد أن يتوب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اسمع إلى قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. هذه دعوة ليس إلى ارتكاب الذنوب، وإنما دعوة إلى استشعار رحمة الله وعظمته وواسع فضله وكرمه. الله سبحانه وتعالى أكبر من كل ذنب، مهما عظم هذا الذنب، مهما كان هذا الذنب، فالله أكبر من الذنوب والمعاصي. الله أكبر يعطي بغير حساب، الله أكبر يغفر لعباده ولا يبالي. هو الذي يجب أن يدعى، هو الذي يجب أن يرجى.
هو الذي يجب أن يلتجأ إليه سبحانه وتعالى لا يقلقه النداء. ما يتقلقش الإنسان تقول له أعطيني أعطيني يتقلق. الله سبحانه وتعالى لا يقلقه النداء سبحانه وتعالى ولا يمله الدعاء ولا يخيب فيه الرجاء. إنه الله وهذه إرادته ويريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، يعاملنا بفضله ويغمرنا برحمته ولا يعاملنا بعدله، فلو عاملنا بعدله ما نجا منا أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم أخي العزيز أختي الكريمة تأمل معي هذه الآية. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. سبحان الله، شوف عظمة الله عز وجل. عصى أمره وهو في الجنة، إنها على شجرة واحدة، كل من ما بغيت، فكلا منها رغدا حيث شئتما، كل أشجار الجنة، كل يعني الأمور الطيبة في الجنة إلا شجرة واحدة. ومع ذلك عصاه. ومع ذلك شنو قالوا رب العالمين؟ ماذا فعل الله المولى عز وجل الرحمن الرحيم؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لأن آدم لم يكن يعرف كيف يتوب، فعلمه الله سبحانه وتعالى كيف يتوب فتاب عليه. أليست هذه عظمة من المنعم سبحانه وتعالى من الرحمن الرحيم؟ Mes frères et sœurs, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est une manifestation de sa grandeur, exaltée soit-il. Écoutons ce verset. Dieu tient ainsi à vous faciliter l'accomplissement de vos devoirs religieux et non à vous le rendre difficile. Dieu a utilisé ici son nom sublime, Allah. Allah, certains savants disent que c'était le plus grand nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ismullahi al-A'zam, pour exprimer sa volonté qui est sa miséricorde perpétuelle en utilisant le présent éternel. Wa yuridu, il veut, c'est le présent éternel, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, par sa clémence, veut faciliter la pratique de l'islam, et c'est dans ce sens que nous comprenons les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion est facile à pratiquer. Quiconque s'impose de la pratiquer de manière extrême se verra terrassé par elle. Et ça, mes frères et sœurs, toutes les personnes qui sont allées soit dans un extrême, soit dans l'autre, ils se sont fait terrasser par cette religion-là. Nous avons vu les groupuscules extrémistes qui ont adopté la violence, comment ils ont fini. Comment les musulmans les ont rejetés. Nous avons aussi vu un groupe qui prétendait être le protecteur de la religion et de la foi et de l'aqida, etc., qui sont allés à un extrême où ils ont tout interdit à un moment. Ils avaient interdit l'image. Ils ont renoncé. Ils ont interdit la vidéo, ils ont renoncé. Ils ont interdit la chanson, maintenant ils ont renoncé. Vous voyez comment la religion terrasse. Comment elle met à mal les personnes qui vont à l'extrême. Ils sont partis loin. Tout est interdit, tout est haram. Et regardez maintenant comment ils font. الآن ولا كل شيء حلال. حتى الرقص حلال يجوز الآن. Ou الاختلاط, le mélange. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés à un extrême. Et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ceux qui vont à l'extrême. Cherchez la facilité et évitez la difficulté et soyez des annonciateurs de la bonne nouvelle et ne rebutez pas les gens. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Telle est la volonté de Dieu, la miséricorde et la facilité. Admirons ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Dieu veut vous exposer clairement ses enseignements, vous guider sur les voies de vos prédécesseurs et vous donner son absolution. Dieu est parfaitement sachant et sage. Dieu veut vous ramener dans sa grâce et ceux qui suivent les désirs veulent vous faire dévier d'une façon énorme. Dieu veut alléger certaines de vos obligations, sachant bien que l'homme a été créé faible. Ces versets nous font sentir la miséricorde et la clémence du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ils témoignent de son immense grandeur et infinie bonté. Yuridullahu liyubayyina lakum. Il veut nous guider subhanahu wa ta'ala vers le bien et nous pardonner, car il connaît notre faiblesse et notre penchant à assouvir nos désirs et succomber aux passions. Il est le pardonneur.
l'absoluteur, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Écoutons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous ne commettiez pas de péché, Dieu vous aurait fait disparaître et vous aurait remplacé par un peuple qui pêche et qui lui demande pardon et auquel il pardonnera. Ce hadith ne nous appelle pas à commettre les péchés tout en se disant oui, Dieu est miséricordieux. Non. Il faut essayer de faire de son mieux, de résister au péché, de résister à Satan. Mais il faut sentir cette grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son absolution. Si je fais quoi que ce soit, si un jour je me suis égaré, j'ai commis toutes sortes de péchés, et après j'ai compris que j'ai un Seigneur pardonneur, et je m'adresse à lui sans intermédiaire, je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Je lève mes mains, tout seul. Oh Allah, pardonne-moi. Allah me pardonne. C'est cette grandeur qu'il faut sentir. Ce hadith nous appelle justement à sentir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son absolution. Ce hadith nous appelle donc à sentir cette miséricorde divine au tréfonds de nos âmes. Notre Seigneur est pardonneur, il est grand, il est plus grand que le péché, quelle que soit sa gravité. Il suffit de lui demander pardon pour qu'il pardonne. Allah le Très-Haut aime que ses humbles serviteurs l'invoquent. Il aime le retour de son serviteur pécheur vers lui. Admirons la grandeur du Seigneur à travers sa miséricorde. Dans le verset suivant, Allah dit: c'est alors qu'Adam reçut de son Seigneur certaines paroles et Dieu le fit ainsi rentrer dans sa grâce. Adam a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant Allah lui a donné l'autorisation de manger de toutes les bonnes choses du paradis. Tous les arbres, toutes les bonnes choses. Il lui a interdit de ne manger que d'un seul arbre. Et pourtant il a désobéi. Qu'est-ce qu'il a fait notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Le miséricordieux, c'est lui qui a appris comment demander pardon et il lui a pardonné. Il n'a pas attendu que Adam cherche, il lui a appris comment demander pardon et il lui a pardonné subhanahu wa ta'ala. Allah, par sa grandeur et sa grâce, ne nous juge pas avec sa justice, mais avec sa miséricorde, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si Allah nous juge avec sa justice, personne n'y échappera. Les compagnons dirent au prophète: même toi ya Rasulallah? Il dit: même moi, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala me couvre par sa miséricorde. Ahibbati fillah, عظمة الله عز وجل بادية وجلية لمن يتدبر آياته ويتأمل في خلقه. عظمته ظاهرة في هذا الكون الفسيح، في إبداعه في خلقه. كل ما يحيط بنا يكلمنا عن الله، يكلمنا عن عظمة الله الواحد سبحانه وتعالى. فهل نستشعر هذه العظمة؟ هل نفهم معنى قولة الله أكبر التي نرددها في اليوم على الأقل 132 مرة في النهار؟ نقولوا الله أكبر، ولكن هل نعقلها؟ هل نفهمها؟ هل نعيشها؟ هل يهتز لها كياننا؟ هل ترتج لها قلوبنا؟ الله أكبر هي شهادة لله أنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. شهادة أنت كتشهد بنفسك، كتقول يا ربي أنت أكبر من كل شيء. يعني إيه أكبر من كل شيء؟ يعني أكبر من الدنيا وما فيها، أكبر من مالك وولدك وزوجك وكل شيء. ولكن هل لما يدعو داعي الله عز وجل إلى الجهاد بمالك تفكر في هذه القولة هذه؟ لما كيجي داعي الإنفاق كيقول لك أنفق في سبيل الله، هل تتذكر الله أكبر؟ وانت ربما كتصلي بعدين فكتصلي تقول الله أكبر ولا تكون صليت الله أكبر، ولكن النفس شحيحة صعب عليها. فإذا كنت تعتقد وتشهد لله، أنت تشهد بنفسك، لا يرغمك أحد، أنت تشهد لله بأنه أكبر من كل شيء. فلماذا تحب شيئا غيره سبحانه وتعالى؟ فلماذا تفضل على رضاه نعيم الدنيا وشهواتها؟ لننظر أحبتي في الله إلى حسن قوة الصلة بالله سبحانه وتعالى والاستحضار لعظمته والتعلق به سبحانه وتعالى في بعض المواقف من صفوة خلقه عليهم الصلاة والسلام من أنبيائه. عسى هذا يدفعنا إلى التعرف إلى الله أكثر واستشعار عظمته والقيام بواجب الصلة به سبحانه وتعالى. نذكر 3 قصص إن سمح الوقت. القصة الأولى قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما شعلوا له ذاك النار هذاك، ما كانش أصحابكم النار فيها مترو ولا جوج ولا، راه ما قدروش يقربوا للنار، رموه بالمنجنيق. شفتوا هذاك اللي كيديروا فيه الحرف القديم، رموه بالمنجنيق. ويقال أن حتى الطيور اللي كانت تمر فوق النار كانت تسقط من شدة الحرارة. فلما كان في الهواء، لما رمي، يقول بعض السلف أنه لما كان في الهواء أتاه جبريل قال: هل لك حاجة إلي؟ محتاجني؟ قال له: أما لك فلا، أما إلى الله فنعم. شوف يعني الثقة، شوف حسن الصلة بالله عز وجل، الثقة في الله عز وجل. ولذلك رب العالمين قال: يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ربي عامل إبراهيم حسب الثقة دياله، ما بغاش ان الملائكه ينجيوه. انت لما تكون في مصيبه هل عندك الثقه؟ عندك الثقه في الله عز وجل؟ تقول مهما يكن سيقدر الله خيرا، مهما كان ربي سيجعل خيرا، مهما كانت الصعوبات، مهما كانت المحن، مهما كانت المصائب والرزايا، ربنا سيقدر شيئا، سيقدر خيرا سبحانه وتعالى. هذا إبراهيم. ولما أنجاه الله سبحانه وتعالى من النار، لما لقى أن كل شيء يعني يتآمرون عليه، فاعتزلهم وما يعبدون من دون الله، مشى قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. يقول المفسرون: مهاجر إلى ربي ماشي فقط بترك الدنيا، بعملي، بقلبي، بنيتي. أنت تقدر تهاجر وأنت في مكانك، تهاجر إلى ربك في صلاتك، تهاجر إلى ربك في إحسانك، بإحسانك إلى الخلق، تهاجر إلى ربك سبحانه وتعالى بالإنفاق في سبيله، تهاجر إلى ربك بمساعدة المحتاجين. هذه الهجرة إلى الله عز وجل بالعمل. أنت لما كتعمل الخير لمن كتعمله؟ أليس لله؟ إذا أليس هذا هجرة إلى الله؟ أليس هذا سعيا إلى الله سبحانه وتعالى؟ إني مهاجر إلى الله بعملي، بقلبي، بكل مشاعري وإحساسي. ثم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة، شوف حسن الصلة بالله عز وجل في الحديث في الآية. يقول الله عز وجل: الذي خلقني، على لسان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين. هنا ينسب النعم إلى الله عز وجل. شوف حسن الأدب مع الله عز وجل. والذي هو يطعمني ويسقين. ولما تكلم عن المرض: وإذا مرضت لم ينسب المرض إلى الله عز وجل، وهذا تأدبا، مع أن المرض من عند الله، من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ولكن تأدبا مع الله عز وجل قال: وإذا مرضت فهو يشفين. ما قالش وإذا مرضني فهو يشفين، لا، وإذا مرضت فهو يشفين. القصة الثانية أحباب رسول الله، قصة سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول في سورة النمل: لما سمع سيدنا سليمان النملة التي قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شنو فعل سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله عز وجل: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سيدنا سليمان لم يصبه الزهو والعجب بنفسه. شوف أنا حتى النمل كيخاف مني، وأنا كنفهم لغة النمل وأفهم لغة الطير وأحكم الجن والإنس والطير وكل شيء. لا، لم يتذكر عظمته، وإنما تذكر عظمة الخالق سبحانه. شوفوا حسن الصلة بالله عز وجل، وشوفوا التواضع عند سيدنا سليمان. شوفوا يقول: نبي، ابن نبي من سلالة الأنبياء، أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ايش يقول؟ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوفوا التواضع، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. القصة الثالثة يا أحباب رسول الله لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. لما مضى موسى وخلفه فرعون وجنوده لما تراءى الجمعان، ارتبك أصحاب موسى وظنوا أنهم مدركون. يقول عز من قائل على المشهد هذا: قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فين نهربوا؟
البحر قدامنا هما مليون تقريبا، مليون جندي مورانا، مئات الآلاف نتاع العسكر. إنا لمدركون. وماذا كان موقف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ كلا. وكلا في العربية للردع والزجر، مستحيل، ما يمكنش. كلا إن معي ربي سيهدين. ربي راه معايا، هو غادي يوري لي الطريق. ربي سبحانه وتعالى سيقودني إلى الخير، ربي سبحانه وتعالى سيقدر لي خيرا، وكل قضاء الله سبحانه وتعالى فيه خير للعباد. لم يكن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يعرف كيف سيكون الأمر ولا كيف ستكون النجاة، ولكنه كان على ثقة من ذلك. ثم أمر أن يضرب بعصاه البحر، ياك خشبة، خشبة فقط. ولكن من الذي صنع المعجزة؟ هل هي العصا أم الذي أمر؟ وإن هو امتثل لأمر الله عز وجل، قال فقلنا اضرب بعصاك الحجر، ضرب البحر ضرب البحر. شكون اللي خدم بعدين؟ من الذي فعل؟ من الذي دبر؟ هو الخالق الواحد سبحانه وتعالى. وكانت عظمة التقدير والفعل حسب عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فماذا؟ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهكذا ينصر الإنسان الضعيف بقوة القوي القادر سبحانه وتعالى. Mes chers frères et sœurs, par la suite, je vous citerai quelques exemples qui mettent en exergue la vénération du Seigneur subhanahu wa ta'ala et son estime à sa juste valeur par l'élite de sa création que sont les prophètes alayhimus salatu wassalam. Peut-être nous prenons exemple sur eux et améliorerons notre vision de la divinité et ainsi notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Commençons tout d'abord par Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dieu dit à son sujet, les tyrans de l'époque, Namrud et sa compagnie, ils ont dit qu'on lui dresse un bûcher et qu'on le livre aux flammes, cria la foule, décidé à lui jouer un mauvais tour, mais ne leur infligeâmes une défaite humiliante. Abraham dit alors, je m'en vais vers mon Seigneur, il me guidera vers sa voie. L'attitude de Sayyidina Ibrahim alayhi salam doit nous interpeller. Vers qui on se dirige lorsqu'on est en difficulté? Vers qui on s'en va? Ressentons-nous cette proximité et ce lien fort avec le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Sommes-nous conscients que pour se mettre en contact avec Allah, il suffit de lever les mains, bouger les lèvres? C'est très facile. Pour avoir un rendez-vous avec un président, il faut écrire, il faut attendre un refus ou une acceptation. N'importe quel petit responsable, il faut taper à la porte, demander. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très facile. Tu lèves les mains, tu bouges tes lèvres et tu fais fonctionner ton cœur. Le contact est très facile. Ya Allah, et les portes sont ouvertes. Il te reçoit chez lui subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, parce qu'il avait une forte confiance en lui, certains de nos savants disent que lorsqu'il était dans le ciel, parce que le bûcher, c'était pas un bûcher de 3 mètres sur 4, c'était un bûcher immense. Les gens ne pouvaient pas s'en approcher, donc ils ont pris un catapulte pour le jeter dedans. Et on dit que même les oiseaux qui passaient au-dessus tombaient à cause de la chaleur, l'immense chaleur. Quand il était dans les airs, Jibril lui dit, « Ya Ibrahim, as-tu besoin de moi ?» Ibrahim répondit, « De toi non, mais du Seigneur oui. » Vous voyez la confiance? La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala était à la hauteur de la confiance de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous traite selon ce que nous avons dans nos cœurs, selon la vénération que nous avons pour lui dans nos cœurs, selon l'estime que nous avons pour lui dans nos cœurs. Ibrahim avait une grande estime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala était grande et était à la hauteur. La deuxième histoire, mes frères et sœurs, qui nous montre ce lien fort qu'avaient les prophètes alayhim salatu wassalam avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'histoire de Sayyidina Sulaiman alayhi salatu wassalam. Le Coran nous décrit sa réaction lorsqu'il entendit la fourmi qui mettait en garde son peuple contre son armée. Lorsqu'elle a vu l'armée de Sulaiman arriver, elle a crié dans son peuple, rentrez dans vos terriers, cachez-vous parce que Sulaiman pourrait vous écraser sans le savoir.
Alors Sayyidina Sulayman alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a senti? De l'ostentation, de la vanité, de l'orgueil. Regardez, moi, roi des rois, parce que le plus grand royaume, c'est Sulayman qu'il a eu. Prophète, fils de prophète. Regardez, même, je comprends le langage des animaux, des oiseaux, etc. Et je maîtrise les djinns, les hommes et tous les animaux. Est-ce que, à ce moment-là précis, qu'est-ce qu'il a senti? Sa grandeur à lui ou la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Il a senti, à ce moment-là, il a senti la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il est persuadé que celui qui a donné ça, celui qui a donné ces bienfaits, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala que Sulayman a eu cette grandeur. Qu'est-ce qu'il dit Sulayman? Seigneur, permets-moi de rendre grâce des bienfaits dont tu nous as comblés, mes parents et moi-même. Fais que toutes mes actions te soient agréables et admets-moi par un effet de ta grâce parmi tes serviteurs vertueux. Il y a deux choses. Sulayman a senti à ce moment-là la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a remercié. Mais il s'est senti petit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il était humble au point de dire, Ya Allah, fais-moi entrer parmi tes humbles serviteurs. Alors qu'il est prophète, fils de prophète. L'histoire de Sulayman doit nous apprendre à ne pas faire trop attention à nos actions. Parce que malheureusement, certains d'entre nous, une fois qu'il est sur le droit chemin, ça y est, il regarde tout le monde comme étant des égarés, tout le monde va en enfer, sauf lui qui va être sauvé. Et ça, c'est la pire des ostentations, wal'iyadu billah. Et ça fait partie de l'orgueil. Regardons cette humilité, cette modestie de Sulayman, alayhi salatu wassalam. Le troisième exemple, mes frères et sœurs, et dernier, est celui de notre prophète, Moussa, alayhi salatu wassalam. Lorsque Moussa fuit l'Égypte avec son peuple, Pharaon s'est lancé à sa poursuite avec son armée forte de plusieurs centaines de milliers. Certains disaient que son armée atteignait les 1 million de soldats. Forte de plusieurs centaines de milliers de soldats. Le Coran nous décrit la situation lorsque le peuple de Moïse aperçut Pharaon et son armée qui avançait vers eux. Allah dit, et lorsque les deux groupes furent en vue. L'un a vu l'autre. Furent en vue l'un de l'autre. Les compagnons de Moïse s'écrièrent, nous allons être rejoints. Ça y est. D'un point de vue matériel, oui. Parce que devant, il y a la mer. Et derrière, il y a les soldats, qui sont des cavaliers, qui sont armés jusqu'aux dents. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Faibles, fils d'Israël, nous allons être massacrés. Ça, c'est celui qui voit avec l'œil matériel. Mais celui qui voit avec son cœur, qui voit la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui croit fermement que celui qui gère cet univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Que rien ne lui échappe. Quel que soit l'événement, petit ou grand, rien ne peut lui échapper. Celui qui voit le monde de cette vue, de cet œil-là, celui qui a cette vision du monde, qu'est-ce qu'il a dit, Sayyidina Moussa, alayhi salatu wassalam? Il n'en est rien. Et en arabe, Kalla, c'est un terme fort pour réprimander, pour dire non, ce n'est pas possible. Kalla, il n'en est rien. Il n'en est rien, fit Moïse. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Deux postures opposées, celle du peuple qui croit en ce qui est palpable et juge selon ce qu'il voit, et celle de Moïse alayhi salatu wassalam, qui lié à son Seigneur, il ressent sa présence, sa grandeur et s'en remet complètement à lui. Il ne savait pas comment, mais il avait l'intime conviction que le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala allait le guider et le sauver. Après, il reçut l'ordre de frapper la mer avec son bâton. Qu'allait faire un bâton contre une mer si vaste et si immense? Mais Moussa ne faisait pas confiance au bâton, mais il faisait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il croyait fermement que c'est Allah qui allait agir et non le bâton. Il frappa la mer. La conséquence était digne de la grandeur du Seigneur et de sa puissance. Et aussitôt, Allah dit, et aussitôt le flot se fendit en deux, formant de chaque côté une énorme montagne. Est-ce que mes frères et sœurs, nous, quand on est en difficulté, on pense à ça? On sent la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit, parce que la communauté, malheureusement, dans nos jours, traverse des séismes, de nombreux séismes. Au niveau national ou au niveau international, on voit le malheur que vit notre communauté de foi partout dans le monde.
en particulier ici. Est-ce que nous sommes facilement ébranlés? Est-ce que nous cédons facilement? Nous nous résignons? Nous nous disons, c'est fini, qu'allons-nous faire? Nous allons être rattrapés? Quels sont nos moyens? Tout est contre nous, les médias, les politiques, etc., etc. Ou bien, nous disons, Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Il n'en est rien, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Wallah, si la communauté avait cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvrira un chemin dans cet océan-là d'événements qui sont défavorables à notre communauté. Et il nous écrira subhanahu wa ta'ala, il va nous sauver subhanahu wa ta'ala de ces événements. Si nous croyons fermement, comme, c'est imagé, mais c'est exactement pareil. Allah a ouvert un chemin dans la mer à Moussa parce qu'il lui a fait confiance. Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvrira ce chemin-là. Mais il faut faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala comme Moussa alayhi salatu wassalam lui faisait confiance. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes chers frères et sœurs, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à renforcer notre lien avec lui et à retourner vers lui. Il dit, fuyez donc vers Dieu, fuyez de son châtiment vers sa miséricorde en vous soumettant à lui et en suivant ses sentiments. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Fuyez de Dieu vers Dieu, une situation unique, réservée à l'unique subhanahu wa ta'ala. Dans ce monde, lorsque l'on craint quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On fuit de lui. C'est ça, c'est naturel. Il n'y a qu'un seul. Lorsqu'on le craint, on fuit vers lui. Parce que qui va nous sauver? À part lui. Qui va nous accorder sa miséricorde? À part lui. Qui va nous assister? À part lui. On fuit d'Allah subhanahu wa ta'ala vers Allah. On fuit nos péchés en réalité vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah nous appelle à lui, il dit, une fois que ta décision est prise, remettons à Dieu. Une fois que ta décision est prise, que tu as tout planifié et tout préparé, remettons à Dieu. À chaque action, à chaque inaction, tu dois ressentir sa présence, exalté soit-il. Tu dois être convaincu que c'est lui qui agit, non toi. Tu dois être convaincu que toute réalisation au succès est due à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est lui qui détient les trésors des cieux et de la terre, que la victoire ne vient que de lui, exalté soit-il subhanahu wa ta'ala. Et là, quand vous allez voir dans le Coran par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du fait de faire pousser les plantes et les fruits, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il parle de la création des cieux et de la terre, etc., il parle de lui. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Parce que tout être humain, surtout le musulman, reconnaît à Allah subhanahu wa ta'ala ce pouvoir de création. Mais ce qu'on fait nous, c'est là où il y a le problème. Parce que lorsqu'on va labourer la terre, on va croire que c'est nous qui faisons pousser. J'ai travaillé, c'est moi qui ai gagné cet argent-là. C'est grâce à mes efforts, etc., etc. On oublie que celui qui donne. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran, فَأَنْبَتْنَا. Il parle avec sa grandeur, بِنُونَ الْعَظَمَةِ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا. C'est attention, ما يغركش العمل ديالك. راه أنا اللي نبت لك الشيء. أنا اللي كنرزقك، ماشي أنت. Sache mon frère, ma sœur, que rien ne peut t'atteindre sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et rien ne peut te profiter sans sa permission. Si tu ressens une faiblesse en toi vis-à-vis de Satan et ses manœuvres, demande refuge auprès du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, implore son aide, il t'exaucera subhanahu. Je finis par ce dernier appel du Seigneur subhanahu. Revenez donc vers votre Seigneur, soumettez-vous à lui avant que vous vienne le supplice, vous ne recevrez alors aucun secours. Revenez vers votre Seigneur, soumettez-vous à lui, soyez avec lui, il sera avec vous, il sera avec vous. Évoquez-le, invoquez-le, il est l'absoluteur, le clément, le tout-puissant, le tout-sachant, le Seigneur et maître des univers. S'il est avec vous, vous n'aurez rien perdu et vous n'aurez nul besoin d'autre chose. Mais s'il est contre vous, toute autre chose ne vous sera d'aucun secours. S'il est avec vous, vous aurez tout gagné. S'il n'est pas
S'il n'est pas avec vous, vous aurez tout perdu. C'est charge à nous de faire le pas, de chercher sa proximité, de chercher sa satisfaction pour qu'il soit avec nous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا رحمن السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يمله الدعاء ولا يقلقه النداء ولا يخيب فيه الرجاء. استجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل مكروه. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا غفار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا هذا رشدا. اللهم يا رب احفظ الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. اللهم احفظنا من شر الأشرار. اللهم من كاد لنا فكد له. اللهم من مكر بنا فامكر به يا رب العالمين وأنت خير الماكرين. أنت قيوم السماوات والأرض يا مدبر يا عليم يا حكيم. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا واربط على قلوبنا. اللهم اربط على قلوبنا يا رب العالمين وانصرنا على من عادانا. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلح لنا ذرياتنا. اللهم اجعلهم لنا قرة أعين يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم رد بهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد بهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد بهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفقنا إلى الخير وأعنا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أخ تاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. اللهم ثبته في إيمانه. اللهم ثبته في إيمانه. اللهم اربط على قلبه يا رب العالمين. اللهم احفظه من شياطين الإنس والجن يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم احفظه من كل سوء ومن كل مكروه يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم احفظه في دينه. اللهم احفظه في دينه. اللهم يا ربي ارزقه الإيمان الكامل. اللهم ارزقه إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا ولسانا ذاكرا يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.